Ayo teman-teman, follow akun TikTok dan subscribe channel YouTube Masjid Besar Baitul Mutakin Sampang Cilacap. Semoga kamu rezekinya makin lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap kiai, imam serta seluruh pengurus takmir Masjid Baitul Mutakin Sampang, yang kami hormati seluruh jamaah istighosah di Masjid Baitul Mutakin Sampang, serta seluruh pemirsa di channel YouTube Masjid Besar Baitul Mutakin Sampang, rahimakumullah. Allahumma amin. Semoga kita merasakan ngaos fikih sama kayak dilajengaken istighosah, kita niati thalabul ilmi, semoga diberi ilmu yang manfaat dan berkah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-amwalu allati talzamu fiha zakatu sitatu anwa'in. Harta-harta yang wajib dizakati jumlahnya ada 6. Ada berapa, Bu? 6. Barangkali kita punya salah satunya, berarti punya kesempatan mendapatkan pahala besar berupa pahala fardu, yaitu menunaikan zakat. Yang pertama adalah an-na'amu, hewan peliharaan. Ada sapi, kemudian kambing, kemudian unta. Ini wajib dizakati. Ada yang punya kambing banyak? Kambing, umumnya kambing. Kalau sapi ya itu jarang, paling beberapa orang yang punya. Itu pun sebentar lagi bisa untuk kurban. Kalau kambing umum banyak yang punya, juga bisa untuk kurban. Yang kedua, wanabdani, yaitu mata uang atau emas dan perak. Emas dan perak. Yang ketiga, wal mu'asyaratu, buah-buahan ataupun makanan pokok. Ada padi, gandum, jagung, kemudian buah-buahan.
Yang selanjutnya adalah wa amwalut tijarati, harta dagangan. Wajibuha rukun usri qimati urutid tijarah, yang mana harta dagangan itu ini kan hampir mayoritas dagang ya, mayoritas dagang bukan dagang ini barangkali belum dizakati. Ini ya, nanti biar di samping mendapat pahala juga menjadi berkah ya, penghasilannya menjadi berkah ya. Harta dagangan itu yang wajib dizakati itu nanti 1/40 dari keseluruhan harta dagangan ya. Barang perniagaan itu nanti 1/40, berarti berapa nih? 2,5% ya, dari keseluruhan harta dagangan. Yang berikutnya adalah warikazu ya. Warikazu harta karun. Ada yang pernah mendapatkan harta karun betul? Betul ya. Nek harta kirun mungkin nonton ya. Harta karun yang angel. Wal ma'dinu, harta tambang. Ini ya juga pengusaha-pengusaha tambang itu. Kira-kira pengusaha tambang pada zakat nomboten nih kok ya. Nonton batu bara, nonton ya, pokoknya tambang, barang-barang tambang nih kok ya. Nah, ini zakat adalah termasuk rukun Islam. Nih, kebanyakan mayoritas itu yang dipahami zakat adalah zakat apa? Fitrah. Ya, zakat fitrah itu kalau menjelang Idul Fitri. Ya. Padahal di luar itu justru Allah ingin mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin ya. Ini sudah diatur dalam Islam agar stabilitas keamanan itu terjaga. Jadi pengaturan dalam Islam itu sudah sebegitu rapi dan menyeluruh ya. Ibaratnya tanpa polisi pun kalau kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin itu tidak terlalu jomplang, maka yang kaya akan merasa aman. Adanya pencurian, perampokan, penjambretan dan lain sebagainya kan karena orang miskin melirik hartanya orang kaya, kepengin tapi ora keturutan. Nah, maka terjadilah pencurian, penjambretan, penggarongan, perampokan dan lain sebagainya ya. Nah, ini justru malah ada di zakat malnya ya. Kalau zakat fitrah Idul Fitri udah rampung. Ya. Masa ini beras semeno kilo bisa untuk 1 tahun kan nggak mungkin ya. Tapi kalau zakat mal ini benar-benar diprioritaskan ya. Karena hanya orang kaya saja yang zakat itu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Jadi zakat itu adalah sesuatu yang mengambil zakat dengan ketentuan tertentu, kemudian hartanya juga tertentu dan disalurkan untuk orang-orang tertentu, itu zakat. Nah, ini mungkin yang sering
di lingkungan kita itu dari sekian banyak ya, 6 jenis ya. Pertama mungkin ada hewan, itu pun kambing mungkin ya. Kambing punya 40 ekor ya, selama 1 tahun ya. Ini kenapa haul 1 tahun, itu menunjukkan bahwa orang tersebut memang kaya. Tapi kalau punya cuma sebentar dok, paling-paling sebulan 2 bulan, terus 3 bulannya sudah berkurang, berarti memang nggak kaya. Orang tersebut memang tidak kaya. Ini rahasianya kenapa harus 1 tahun. Kalau kepemilikannya itu bertahan 1 tahun, berarti orang itu memang kaya. Nah, kalau sudah kaya berarti di situ Allah menitipkan 2,5% untuk orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin. Kemudian harta yang berupa emas dan perak. Ini yang bukan untuk perhiasan. Berarti kan mata uang. Jangan punya uang banyak sekali, ini nanti diteruskan sudah 1 nisab atau belum, diteruskan dengan emas dan perak, sudah 1 nisab atau belum. Kalau sudah, berarti di situ ada titipan dari Allah untuk fakir miskin. Nah, harta yang ditunaikan zakatnya akan mendapatkan pahala. Kalau dipegang saja tidak dikeluarkan, akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena memang itu bukan haknya, tapi haknya orang fakir miskin. Ini jadi tidak mesti punya emas batangan atau perak yang batangan, tidak. Tapi yang dimaksud emas dan perak adalah mata uang. Karena zaman dulu belum ada uang kertas, belum ada. Adanya emas dan perak untuk alat jual beli. Sehingga jangan disalahpahami. Ada orang tidak punya emas dan perak yang batangan mungkin, tapi punya uang banyak sekali, yang kalau diteruskan dengan emas atau perak itu sudah 1 nisab. Nah, itu berarti ada titipan dari Allah untuk fakir miskin 2,5%. Kemudian harta dagangan perniagaan, dagangannya banyak sekali, mandung-mandung, luar biasa banyaknya, tapi tidak tahu cara menghitungnya. Ini bukan bila dihitung secara total, kalau kesulitan ya global saja, dihitung global, kemudian ditunaikan 2,5%, 1/40 dari keseluruhan harta perniagaan itu. Ini yang kadang-kadang ada orang kaya tapi lupa zakat. Nah, terus yang dimaksud 1 tahun itu adalah mulainya berbisnis atau mulainya harta itu ada, entah yang berupa hewan, berupa harta dagangan atau uang, punya deposit, deposito sudah 1 nisab, bertahan lebih dari 1 tahun, atau 1 tahun itu 1 haul. Berarti jangan jangan dibiarkan tetap di situ, diambil 2,5%-nya untuk menunaikan zakat. Kemudian selanjutnya adalah warikazu wal ma'dinu tadi, ini jarang,
kita membahas yang sering-sering saja daripada kita sebenarnya sudah wajib zakat tapi karena lupa atau belum tahu akhirnya tidak zakat. Oke, ini yang paling sering mungkin harta berupa uang atau harta berupa dagangan. Begitu, intinya 1 tahun 1 haul, kemudian 1 nisab, sudah 1 nisab itu berarti kewajiban zakat. Untuk detailnya per nisab itu seberapa ya, ini insya Allah bisa disampaikan di kemudian hari ya. Ini yang penting globalnya saja kita bisa meraba kita termasuk muzaki atau mustahik ya. Kalau punya harta sebanyak itu ya, 1 nisab sudah 1 haul berarti satu sudah kewajiban zakat ya. Kemudian untuk yang makanan pokok ya, wal muasyaratu, makanan pokok itu langsung begitu sudah ada 1 nisab itu langsung dikeluarkan ya. Panen padi ya, 1 nisab langsung dikeluarkan. Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah aturan fikih untuk orang-orang yang pelit. Untuk orang-orang yang pelit. Nggih, dikasih aturan karena apa? Kebanyakan orang kalau sudah punya harta eman-eman. Ketika punya uang 10.000 dimintai 1.000 tak boleh. Ini 1.000. Punya uang 100.000 dimintai 10.000, mana pikir-pikir. Punya uang 1 juta dimintai 100.000, bukan pikir-pikir lagi, langsung keluar pelitnya. Ya bukan? Nah, apalagi sudah punya 10 juta ke atas, dimintai 1 juta dan sebagainya, itu pasti pelit. Makanya diberi aturan ya, minimal sudah 1 nisab, kemudian 1 tahun dikeluarkan 2,5%. Nah, bagi orang yang dermawan itu apa saja dizakati dan tidak 2,5%. Maka ya, seperti kita sering canggung-canggung nyah-nyoh ya, itu paling apa diniati zakat dalam hati, gue zakat begitu. Sehingga semisal ya, kita dulu pernah wajib zakat tapi lupa atau nggak tahu, itu tertebus ketika mengasihkan untuk fakir miskin, untuk pengemis dan sebagainya. Walaupun cuma ngasih 2.000 5.000 diniati dalam hati untuk zakat, begitu ya. Nah itu termasuk di luar orang yang pelit ya. Kita membiasakan seperti itu, memberi apapun kalau sasarannya tepat itu kita niati zakat ya. Kepada fakir miskin diniati zakat ya. Memberi apapun ya, itu diniati zakat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بإذن الله تعالى نفرح بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأعلام والأولياء والملائكة المقربين سيدنا جبريل وميكائيل وإسرائيل وحملة العرش لله يهدون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمؤمنين والمؤمنات آباؤهم ونعوذ بالله
وإلى رؤية المنشر وإلى رؤية النسيم وإلى رؤية الشيء وإلى رؤية المخيم وإلى رؤية محمد وإلى رؤية محمد إلى رؤية أجل وإلى رؤية محمد وإلى رؤية محمد أجل وإلى رؤية محمد رضوان مسكنا وإلى رؤية محمد يا رب وإلى رؤية المتقين وإلى رؤية المسيح أخبر ربكم رحمه الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي istiqomah sejak usul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل ويقول ما شاء الله قديرا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل ويقول ما شاء الله قديرا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل ويقول ما شاء الله قديرا أبدا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برحمتك يا ارحم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم على اصحاب رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كاملا حمدا نافعا حمدا مجيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اجعلنا واجعل اولادنا وتلاميذنا واهلنا من
أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياكم من أهل الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزلنا بها من جميع الأرض والآخرة وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد ومنك المرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا رزقا واسعا عاجلا غير قاصر. اللهم ارزقنا طالبا بغير مطلوب. اللهم ارزقنا طالبا بغير مطلوب. اللهم ارزقنا طالبا بغير مطلوب ببركة الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ببركة وكرامة سلطان الأولياء وعلى القرب الرب الشيخ عبد القادر الجيلاني وبالشفاعة رسول الله وبإذن الله وبرضوان الله تعالى إن الله على كل شيء قدير. اقضي حاجاتنا يا الله وحسن مقاصدنا يا الله ويسر جميع أمورنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا عزيز. اغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا ويسر جميع امورنا واقض جميع حوائجنا من حوائج الدنيا والاخره. ربي يسر ولا تعسر. ربي يسر ولا تعسر. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. ربي تمم بالخير يا محول الحول والاحوال حول علينا الى احسن الحال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.